May adlaw ninyong tanan. So diri na punta. Karong adlaw gikan punta nagpalit og bahog sa aglayan. Gamay ra kay ning bawoga kay syempre nakaikubag raman pero perting sakita na po kay ni sa bulsa. Pero guantahon gyapon kay isa man ni sa atong kalipay pod. Nya kay pagtanaw nako sa panahon ba kay mura bitog kaulanon na bitaw. Wala ra ba ko kapalit og pang depensa nila. Unya pagsulod pag gid nako namatyan pag ko isa ka native chicken. Mutong nabantayan po nako nga murag luyahon gid kay to siya. Nya gamayon pag kayo. Maday-dali ra bitaw kabuli nila. Pero yung ani man gini basta magbuhi kag manok, dili ginato ni malikayan. Nya kay pagkahuman natong pamawag syempre magkuha na po tag tubig kay para na sa atong mainom nato. Ali, ubani ko ninyo para makita ninyo kung asa mi gasagob diri sa bukid. Mo na po yung nakanais diri sa bukid kay syempre kamura po yung magsagob diri sa tubig. Diri ra po ni dapita balay sa kong angkol ang magsagob mig tubig. Mo ni ingon nga nature spring gyud kay gikan sa tubod ang tubig. Nya kay dali-dali naog kay nabilin pud atong pampilter. Mo na akong pampilter diri oh. Oh. Og inganiyon ra po din ako pagsagop sa tubig. Dali ra kayo. Nya tagpilang paripil karon 25 or 30 di ba? Kani kay tamis pag kayo. Makapasingot kag sakto ani kay makaaswat magikan ni. Nya kay mo din i-update sa atong gipabuhat nga koral para sa atong native chicken pohon-pohon ug managan na gid sila diri na sila ibutang. Og syempre din nato kalimtan atong mga koy ug mga tilapia po din diri. Atos lang gabahugan pod. Medyo hugaw na gid kayo ang fish pan kay daghan-daghan na gid ang mga sagbot. Og moro po rin to. Salamat kay sa pagtanaw ha.